Number 8. Nandito na ang bayan sa iyong harapan. May kasabihan, masarap ang ulam pagka may bitsin. Mas masarap ang bayot kapag virgin. Thank you. Thank you so much, Ma'am Trixie Marie, candidate number 8. Next, we also have number 9. Hay, may gabi istanan. Bukay ni si mga tubangan. Wala sa likod. Nagbarok, wala maglingkod. My name is Angelo Nahul sa Sin. Angie Luxin. At may kasabihan, I live in, walay kalibin, kay dili mabilin. At ang iwan ng katagang, sabog dito, sabog doon, sabog sila, sabog kami. Ay, Nay, thank you. Alright, live pa na kayo si Paris Overload. Si Diwata ang number 9. Niabot na yun sa Mayog Island. Kisa kayo nagbantay sa tindahan. Alright, next. To complete our 10 lovely candidates, let's welcome our contestant number 10. Good evening, everyone. My figure, naglokdog 42, nagbitbit og 32, nagdala-dala 2 por 2. And my name is Maria Cristina Disgracia Consummation. I'm 19 years old. I live in Bayog Island, Acacia, Bahaan, Iligan City. May kasabihan, pamahaw laki mi, panioto laki mi, ang panihapon inighuman ani mang laki mi. And I thank you.